ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖେ ମୋ ଭଉଣୀ ଖାଲି ମାର ଖାଉଥିବେ। ପାଇଁ ତୋର ଯଦି ଏତେ ସାଁ ତୋ ଦିଦି ପାଇଁ ତୋର ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ବାକିଥିବା ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କାହିଁକି? ଭାଇନା তুমি তো বর্তমান ଆମ ଘରର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ବାପା ଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିଲେ। ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଟଙ୍କା ମଗା ଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ସାଉକାର ମହାଜନ ମାନେ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଯାଇନଥିବାରୁ ମତେ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏପଟେ ବୋଉର ଦେହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଦିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଝୁରି ହଉଛି। ହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭାଇନା, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କି ମରିବୁ ସେଥିରେ ମୋର ଯାଏ ଆସେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଦିରେ ଶୁଣିଥିଲି ରାବଣ କଂସ ଆଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ଠୁର ବର୍ବରତା କ୍ରୋଧତାର ବହି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ କଦାଚିତ ଦୟା କ୍ଷମା ବାବଦର ଉଦ୍ଦୀବରଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ବିଜୟ ରାବଣ ନିଜ ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ନିଜ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିଧନରେ ନିହ ପ୍ରାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦକୁ ହରାଇ ସେ କାଳେ ଲୁହର 7 ସମୁଦ୍ର ବୁହାଇ ପାରୁଥିଲା। ମହାକ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କାଳେ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦୈତ୍ୟରାଜ ଦିନେ ମହାଦେବୀ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଭଳି ଯୌତୁକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନା ଅଛି ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ, ନା ଅଛି ସହାନୁଭୂତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ତ ଭାରି ସାହସ ସେସବୁ ତୁ ଆମ ରାବଣ କଂସ ଭଳି ହାତୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଖୋଲା ଖୋଲା କହୁଛୁ ନା? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଭଲ ଦୋଷ ଅଛି ଯଦି ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ନିଜର ସୁସମ୍ମାନର ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭଳି ସ୍ୱୀକାର କରିନି। ତା ନହେଲେ बीच रास्ता विश्वास न कर पिटी पिटी नहीं सौती का निर्यातना कैसे इसका दमक में दीदी चेतावनी दौची सामान्य केटा टंका भाई जो भाई मो दीदी को बिलाई कुकुर वाली व्यवहार कर जाउची जो घर मो दीदी को चाकरा करे खटा जाउची से घर तू मते चुप रहके बात कर दीदी अबे तो चुप रहला को बाध्य बे चुप रहला बाध्य
ଶଳା କେଇଟା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯଦି ତୋ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହଉଥିଲା ଖାଇବେ ଶୁଣ ତୋ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ବାକି ଥିବା ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା এই 1 ମାସ ଭିତରେ ଏନି ଆଉ ଦରକାର ତା ନହେଲେ ଭଉଣୀକୁ divorce ଦେଇଦେବେ divorce ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ତୋର ଗେଲି ଭଉଣୀ ଦେହରେ পেট্রোল পকেই নিয়া লগাইলে নিয়া আবে এ শুনে তু জানিছো এ মোবাইলে মু হজারে জিওকে ক্যাপচার করে রাখিছি আর যদি দরকার পড়ে সেটিরু গোটে দিটা বাহাই মু বেশ বাপা পুଅ ସେମିତି ଜର୍ଜ କରି ଚାହିଁକି ଅଛି ନା ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି तो बड़ भौणी 3-5 रु गला बोलेटा तू कौन कहते कि पुआ काई एमिति निज हरिण होछ हमको हरिण करछ कहिलो से घर किंता जमी भीतर को बडे बिक्री करी दम अथच 2 लाख टका हबो तो पाठ पढ़ा समस्या दूर होतो अब हम बाबा मां को चिकित्सा खर्च भी आराम से उठी दिबो आउ जहा टका बढिबो तो भाई भौणी भीतर भाग मटाई दिबो आउ मते बडा मत पिट्टे की कहिछ दुसुला अरे पुओ एमिति करिवाटा बुद्धिमान रा काम हबो आउ मते कोन गोटी बुली छियो एते सचास्त्र बडी पिला मुठाए रंगीन कागज बडी ता जीवन रे कोन रंग होइने होई जेबे ना कोन जेडे बेसरी में बापा भाई यार बाहा कोन दिन ठार बुझेई कहली घर खंड को बिक्री कर दियो नहले जमी फाड़े बिक्री कर दियो एले कोन सुनुचंती कथा को बासी पक्केई रखिचंती अपने सते बेडी ऊपर कोरडा हेबो चेष्टा करूछनी ये केमिति का बाप भाई हो सते मो झियो अवस्था जदी सेमेति होंता ना ओरे नीलजिया मो आ गंटी पक्के लागी को पहाड़ा कथा देखी निया लगे सेटा खप बिना देखि पड़ला आउ को दुखिला को देखि कहा बंद करंतु बंद कर मैं अपन माने ओते रात आपण मानकर मन उद्देश्य कथा आ कोन का तो अच्छा बात एमिति गोटे हत भागिनी जन्म नेथिले जे जीवन रे कहा गोटे की शांति रे रखे देले मोर बाहाघर करी बापा बौ आज कंगु अथर्व भाई मोर अर्थ शिक्षित बेकारी स्वामी मोर शाशु ससुर असंतोष निये कोली कोली सब बेले जळुछंती एमिति परिस्थिति रे मु कोन आ बंची बारे ठीक नहीं ना दीदी चलो चलो कथा गुड़ की तो तुंडे जमा नहे मु सब कुछ दीदी मरी जीवी मु चलु तो बड़ी नारी मोरे ए कथा जमा स्वभाव पे ना आ हां भाई ना कहिला मात्रे 2 लाख टंका जुगाड़ करी आनी जेमिति बे घर लोक हाथ में निश्चय धरी देबी निश्चय ता माने से घर किंबा समिति की अरे ए तू पुछनु रे मु जड़े मणिस सुख रे रहिबी कोनी तम 3 जण मणिस दुख रे दरिया रे फसई देबी केमिति रे दीदी ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଟେନସନ ନାହିଁ ନା ନା ମୋ ଘର ବିକ୍ରି ହବ ନା ମୋ ଜମି ବାଡ଼ି ନା ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନା ମୁଁ ଡକାଇବି ତୁ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ
तो स्नेह ममता बत्सल ममता राखी पाण साक्षी रखी तो भाई दिने 7 उपाय 2 लाख टंका रोजगार कर आनी ए घर लोक हाथ में निश्चय धरे देव दीदी निश्चय तू तो छोट पिलाटा को भरोसा रे किए एते टका तते दबरे दीदी तो स्नेह ममतार महान सत्य तू एते परिमाण रे बुड़ जाए से तो भाई जिते बड़ हेले भी तो आखि की खाली छोट देखा जाउछ मोर भाई तमे माने सब एमिति कोन कहू एमिति कही मते केते जे अपमानित करूछु तू निजको जानि पारुछु तो वादी प्रतिवादी वकील मानकर बयान आई विटनेस एवं पुलिस चार्जशीट को तर्जमा करी मान्यवर अदालत एही सिद्धांत उपनीत हैला जे स्त्री को यौतिक निर्यातना देवा तथा हत्या करी अभियोग रे अभियुक्त आसामी रुद्र माधव महापात्र प्रकृत दोषी अटंती तेणु मान्यवर अदालत भारतीय पिंगल कोड अनुसार तांको आजीवन सश्रम कारादंड दंडित कला आज दे कोडे हाय आपण सठिक फैसला शुणी एकदम सठिक फैसला शुणी जो बापा को प्रवचन पड़ी मु मोर लक्ष्मी तुल्य स्त्री को आज हर बसली आपणकर फैसला कौन दंड विधान व्यवस्था नथिला कि जो बापा बों को पाप आशा चरितार्थ करने जाए मो लाइफ पूरा स्पेल हो गला और जो बापा बों को मंद आशा को चरितार्थ करने जाए मो जीवन टा पथभ्रष्ट हो गला मो भली जड़े उच्च शिक्षित आदर्शवादी युवकर पथभ्रष्ट हो गला मो बापा माँ मते हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल धरे जाए प्रति मुहूर्त कर मो झील सह खेल खेली जीवन को नष्ट करने प्रति मुहूर्त मत उत्साहित करुले मत मद्यप सजाई मद्यप मद्यप जो दुख दुखित हो मोर लक्ष्मी तुल्य स्त्री आज मत छाड़ी चली गले कौन कौन दंड विधान व्यवस्था नाला
ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର କୌଣସି ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରି ମତେ ଫାଶୀ ଦିଅ ଅନର ମତେ ଫାଶୀ ଦିଅ। ମୁଁ ଫାଶୀ ଚାହେଁ ଅୟନ। God bless you। डिसीजन छुड़े तेणु आपण समय नष्ट न करी हमको कोऑपरेट करो। हाँ आपण जदि इच्छा करिवे निम्न कोर्ट रे डिसीजन लेके हाई कोर्ट रे केस अपील करि पारिबे किंतु ता पूर्व आपण आसे रही जाते इंस्पेक्टर बाबू। एही कोई जने मिथ्या आदर्शवादी भंड प्रचार करो आकर्षण पड़ी मु मोर सुना नाकी झीर हाथ को या हाथ समझी जाइए मु भूली गली जे कागज को काच बोली भाभी मनीष प्रमाद हेले धीरे उपवास कहवा पड़ी था नाग साप को जेते दिन क्षीर दे बसिले भी से तार प्रकृति के बदल न थाए हेले ये तो नाग साप ठार भी आहरी भयंकर यार विष ज्वारे मज अतिष्ठ हो शेष आम मान कष्ट जंत्रणा संघर्ष को हृदयपन्न कर निष्पत्ति नहीं पारा ये नष्ट चरित्र कबड़ आजीवन मुक्ति पाइबा शेष मो त्याग को मूल्यहीन करने पछ घुचा देला ना तेणु ये जन नर राक्षस को मुझे पछे एटा को आज मु मारू 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 मोर छोटिया सुखी परिवार सब स्वप्न लगे आज मोर बैतरणी बनी आसी जाइए मार मार सरेंडर कर दिंतु कौन विषय आप मत शिखा बाबू जे वाइन गटा पंगु अचानक बाबा दंडर को बुझा चेष्टा न करी अदथार अटक चेष्टा करुच्ची से भाई आईन को मुखे खातिर करे ना जे वाइन गटे प्रतिशोध निया दौथुआ जड़ुवा निया को आयत्त करने चेष्टा करुच्ची से भाई आईन को मुखे विश्वास रखे ना जे वाइन गटे खाइला लगल मरु ता शिकार को थोड़े देना चेष्टा करुच्ची से भाई गटे हृदय आईन को मुखे हृदय करे ना एक भाई गटे हृदय व्यक्ति को आज मु मारू 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 ताऊ में जाओ मृत्यु चाहते व्यक्ति को आपण एमती बाधा देले कहीं बापा एमती बाधा देले कहीं बापा ना हुए तो मो ससुर ठार मरी आर पारी मोर लक्ष्मी तुल्य स्त्री शांति पाई बाबा अरे नहीं रे बापा कहना मो लक्ष्मी प्रतिमा भली बो आगे मुझे जो भूल करी ताहार प्रायश्चित करने पाए यही मौका मो जीवन गंठे
ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବି? ଓକେ ଏ ଆପଣ କଣ କଲେ? ଆଇନକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ କାହିଁକି ନେଲେ? ଆପଣ ଏମିତି ପାଗଳାଙ୍କ ପରି କାହିଁ କଲେ? କାହିଁକି? ଆରେ ତ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତ ଗେଲା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ତ ତେବେ ଏଇ ଦେଶ ତ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଦଉଛି? କଣ ହଉଛି ବାବା? ଆପଣ ଜାଣିଛୁଣି ନିଜ ଗୋଳକୁ କାହିଁ କୁଆଡେ ମାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦୋଷରେ ଲାଭ କଣ? ସମ୍ବିଧାନର କୋଉ ଧାରା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ପରେ ଜମି ବାଡି ଘର ଏମିତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଏଭଳି ଅମଣିଷଙ୍କ ପରି ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ? ଯୌତୁକ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ମାଗି କରି ନୁହେଁ ବରଂ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଅମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ এই যৌতুক দাবি রয়েছে। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେ ହକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅକୁ ଆଜୀବନ କୁମାର ରଖିବା ବେଶ ଭଲ। ଯଦି ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବା ତାହେଲେ ଜଗତ ସୁଧୁରି ଯିବ। একথাକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ରହିବା ଆଉ ଯୌତୁକ ଦେବା ନାହିଁ କି ଯୌତୁକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଭଳି ମହାମାରୀ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ କରିଦେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ନ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତା ହକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜର କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ତାହା ଏମିତି ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବାପା, ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କଣ କହୁଛୁ? ଶେଷରେ ତ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ବାପା? ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମୋର ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ଏତେ ତଳକୁ ମଉଳି ଯିବାକୁ ବସିଛି ମୁଁ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ବାପା? ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି? କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଳମ୍ବନା ମୋ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ମତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିଦେଲା।